내가 Sebab Allah 예수 adalah 그리스도의 saksiku betapa aku 심장으로 dengan kasih 너희 mesra 무리를 Kristus Yesus 얼마나 merindukan kamu 사모하는지 sekalian. Dan 하나님이 inilah 내 doaku. 증인이시라. Semoga kasihmu makin 내가 melimpah dalam 기도하노라. pengetahuan yang 너희 benar dan 사랑을 dalam segala 지식과 macam 모든 pengertian. 총명으로 Sehingga kamu dapat 점점 더 memilih apa yang 풍성하게 baik, 하사 supaya kamu suci 너희로 dan tak 지극히 bercacat 선한 menjelang hari 것을 Kristus. 분별하며 Penuh 또 dengan buah kebenaran 진실하여 yang dikerjakan 허물 oleh 없이 Yesus 그리스도의 Kristus untuk 날까지 memuliakan 이르고 dan memuji Allah. 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 아멘. 표 함께 고백하겠습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리라. 아멘. 우리가 교회 이전을 두고 많은 날을 고민하고 또 기도하는 시간들을 가졌습니다. Setelah kita berpindah gereja, sekarang kita juga melihat banyak doa-doa yang sedang kita panjatkan kepada Tuhan. 우리가 세운 계획대로 생각대로 잘 안 됐어요. Yang telah dijawabnya. Namun ada juga rencana-rencana kita yang sebenarnya berjalan tidak sesuai kehendak kita. 하지만 하나님께서 가장 좋은 것으로 인도하신 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan selalu menuntun ke jalan yang benar. 우리 지난주에 주보에도 사진이 올라왔지만 이 지역에 있는 교회 목사님들과 또 선교사님들이 축복해 주시고 함께 많이 동역하기도 했습니다. Seperti yang kita telah lihat di warta Jemaat minggu lalu, bahwa 2 minggu lalu itu kita kedatangan pendeta-pendeta, gembala-gembala yang ada di daerah ini, dan kita berdoa bersama-sama menjadi satu tim melayani Tuhan. 더 좋은 응답이 있을 줄 믿습니다. Saya berdoa dan percaya semoga lebih banyak jawaban baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. 오늘 말씀의 제목은 하나님의 영광과 찬송이 되는 삶입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Hidup yang menjadi kemuliaan dan pujian bagi Allah. 때때로 우리의 삶이, 우리의 인생의 길이 막힐 때가 있어요. Ada saat-saat di mana hidup kita itu penuh dengan jalan yang buntu. 특별히 바울은 복음을 위해서 생명을 건 사람이었습니다. Kita lihat dari hidup seorang Paulus, dia itu adalah seseorang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. 그래서 예수님의 명령을 시행하기 위해서 저 아시아 땅에 복음을 전하고 싶었어요. Dan karena dia mau melanjutkan perintah Allah, dia mau pergi saat itu ke Asia untuk memberitakan Injil. 너무 좋은 계획이잖아요. Dia mempunyai rencana yang bagus. 사도행전에 보면 성령께서 그 길을 막으셨어요. Namun di dalam Alkitab berkata bahwa Roh Kudus menghalangi jalannya. 또 사도행전 16장에는 예수의 영이 막으셨어요. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul juga berkata bahwa Roh Yesus menghalanginya ke Asia. 또 그 뒤에 보면 하나님이 계획하셨다라고 말합니다. Lalu setelah itu ditulis bahwa Allah lah yang telah merencanakan. 사도행전 16장 안에 하나님과 예수님과 성령님이 동시에 역사하시는 사역들을 말씀하시는 거예요. Di dalam kitab Kisah Para Rasul kita bisa melihat bagaimana Roh Allah, 성부, 성자, 성령, Tritunggal. Allah, Anak dan Roh Kudus Tritunggal bersama-sama bekerja dalam pelayanan Paulus. 바울이요, 이 드로아에서 하나님께 간절히 기도합니다. Di Troas, Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. 하나님이 보여주신 것이 무엇입니까? Dan apakah yang Tuhan tunjukkan? 환상 가운데 마게도냐 사람이 손짓하며 우리를 도우라 라고 말하는 거예요. Dan dia melihat bahwa di Makedonia ada orangnya Allah sedang berdoa dan datang untuk meminta tolong. 그때 내가 세운 모든 계획, 나의 기준 다 내려놓고 말씀 앞에 순종합니다. Dan mulai saat itu dia pun akhirnya meletakkan segala sesuatu yang dia rencanakan, segala yang dia tahu, dan ikut
perintah Tuhan. 마게도냐로 이제 갔어요. Akhirnya dia pergi ke Makedonia. 그 첫 번째 도시가 빌립보라는 성입니다. Dan dia tidak jadi ke Asia, dia pergi ke Makedonia. Kota pertama yang dia kunjungi adalah Filipi. 이 빌립보라는 이 도시는 어떻게 세워진 것입니까? Apa sih kota Filipi ini? 이 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스가 세운 이 도시예요. Jadi kota Filipi ini adalah kota yang dibangun oleh ayah dari Kaisar Alexander yang bernama Filipus. 나중에 로마가 전쟁에서 이기고 이곳을 식민지로 삼게 돼요. Lalu ketika Roma berperang, maka kota ini menjadi milik Roma, dijajah oleh Roma. 근데 이 도시가 어떤 도시였냐면 타락과 어둠으로 가득한 도시였어요. Dan kota ini sebenarnya adalah kota yang penuh kegelapan, penuh kebejatan. 여기 우리 까라와치 지역은 그래도 비교적 안전한 지역입니다. Dan Karawaci sebenarnya lumayan aman dan 근데 아만 저기 다리 뒤쪽에 바하야. 할렘가 이런 데 가면 위험해요. 예, 할렘가. Harlem. 예, Oh ya, tapi kalau pergi ke Harlem, 예. di sana agak sedikit. 타락과 문제들이 많은 지역이 있습니다. Jadi ada daerah yang sebenarnya penuh dengan kejahatan. 근데 이 빌립보가 그런 도시였어요. Dan kota Filipi itu sama seperti kota seperti itu. 그래서 로마에서 어떻게 했냐면 퇴역한 군인, 은퇴한 군인들을 거기다가 보내는 거예요. Jadi apa yang dilakukan Roma setelah menjajah ini? Jadi mereka buat Filipi ini menjadi kota tempat tentara yang pensiun istirahat. 군인들이 가니까 깡패들이 꼼짝을 못 하겠죠. Jadi karena para tentara-tentara yang pensiun atau veteran tinggal di sana, jadi para preman-preman nggak bisa berkutik. 뭐 요즘에 사람들이 노후 준비를 많이 열심히 합니다. 나이가 들었을 어려운 말이 많아요. 나이가 들고 은퇴하고 나면 편안한 삶을 계획합니다. Jadi banyak orang sekarang merencanakan masa-masa tua mereka, pensiunnya mereka setelah pensiun. 그래서 열심히 군 생활하고 이제 은퇴해서 편안한 노후를 이 빌립보에서 누리는 거예요. Begitu juga lah para tentara-tentara Roma. Mereka setelah mereka itu sudah selesai bekerja, mereka mencari tempat yang aman, nyaman, damai untuk menyelesaikan masa hidup mereka. 그 전쟁터에서 싸움하는 사람들이 로망이 나도 나중에 저 빌립보에 가가지고 은퇴해서 편안하게 살고 싶다. 이런 꿈이 있는 도시예요. Sehingga kota Filipi ini menjadi kota impian para tentara-tentara. Kelak kalau saya sudah tua nanti, saya mau pergi tinggal di Filipi dan menghabiskan masa tua di sana. 그리고 이 빌립보에 간 퇴역한 군인들한테는 로마의 시민권을 줬어요. Dan bagi setiap tentara-tentara veteran yang tinggal di Filipi diberikan kewarganegaraan Roma, KTP Roma. 요즘 제일 그 좋은 시민권은 어느 나라입니까? Kalau sekarang KTP paling kuat, paspor paling kuat itu dari negara mana? 어디예요? 인도네시아. 할렐루야. 그런데요. 미국 시민권이 사실은 사람들이 다 가지고 싶어 해요. Mungkin sekarang sebenarnya adalah KTP Amerika. Banyak orang ingin punya kewarganegaraan itu. 이 미국 시민권을 가지면 대단합니다. Kalau sudah punya KTP Amerika, itu pasti orangnya hebat. 이 아랍 지역에서 한 사람이 이 납치를 당했어요. Ada seseorang yang diculik di Arab. 그 한 사람을 구하려고 이 미국은 군대를 보냅니다. Tapi untuk menyelamatkan satu orang yang diculik di Arab itu, Amerika mengirim satu militer. 한 기자가 저 북한에서 이게 북한에서 잡혔어요. Ada seorang wartawan yang ditangkap di Korea Utara. 이 사람을 빼내기 위해서 이 은퇴한 대통령을 보냅니다.
은퇴한 대통령이 북한에 갔어요. Jadi sebenarnya seseorang itu yang ke Korea Utara adalah mantan presiden. 이름이 클린턴 대통령 그때 보냈어요. Ya, Presiden Clinton. 그만큼 이 자국민에 대한 이 대우가 대단해요. Nah, dia dikirim untuk menolong warga yang sedang ada di Korea Utara. Jadi seperti itulah mereka sangat menghargai warga mereka. 2000년 전에 이 로마의 시민권을 가졌다라는 의미는요, 어마어마한 거예요. Begitu juga sebenarnya konteksnya zaman dahulu jikalau kita punya KTP Roma. 이 빌립보 사람들이 얼마나 자부심이 있었겠어요. Jadi orang Filipi itu benar-benar punya suatu pride. 성공했어요. Karena mereka sudah berhasil. 좋은 옷을 입고 좋은 음식을 먹고 Mereka itu pokoknya hidup mereka mewah, baju yang keren, makanan yang enak-enak. 모두가 부러워하는 삶을 사는 거예요. Itu adalah kehidupan yang patut diirikan semua orang. 근데 행복하지가 않아요. Tetapi mereka tidak bahagia. 이 사람들이 알게 된 것입니다. Dan mereka tahu tentang itu. 전도자를 만나고 복음을 깨닫고 나서 알게 되었어요. Mereka tahu mereka tidak bahagia setelah mereka bertemu seorang penginjil dan mendengar Injil. 참된 행복은 육신의 것에서 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님을 만날 때 얻어지는 것이구나. Mereka disadarkan bahwa ternyata kebahagiaan sejati itu bukan karena memiliki hal-hal lahiriah, namun karena bertemu dengan seorang yang menyelamatkan tubuh. 여러분 진짜 문제가 무엇입니까? Jadi, apa sih masalah yang sebenarnya? 돈이 없는 것도 문제가 아니고 몸이 아픈 것도 문제가 아니에요. Masalah itu bukan hanya sekedar tidak punya uang atau tidak punya kesehatan. 우리가 가난할 때도 있고 부할 때도 있습니다. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang berputar. Kadang kita kaya, 또 kadang kita 아플 때도 있고 miskin, 나을 때도 있어요. kadang kita sehat, kadang kita sakit. 근데 그것보다 더 근본적인 문제는 하나님을 떠난 문제라는 거예요. Tetapi lebih daripada semua itu, masalah terbesar adalah ketika manusia meninggalkan Tuhan. 창세기 3장에 아담과 하와가 하나님을 떠나면서 모든 문제는 시작되었어요. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa telah meninggalkan Tuhan, terjadilah suatu masalah yang 이것을 근본 문제라고 하는 거예요. masalah yang disebut sebagai masalah dasar, masalah asli manusia. 이게 뿌리가 되는 문제라는 거예요. Ini adalah suatu fundamental, akar. 제가 교회 앞에 수시로 그 풀이 이렇게 자라서 얼마 전에 제가 풀을 싹 다 잘랐어요. Di depan gereja ini 네. ada banyak rumput-rumput yang bertumbuh dan akhirnya saya pangkas. 어제 보니까요 풀이 또 이렇게 막 자라 있어요. Tapi ternyata kemarin saya lihat sudah bertumbuh lagi rumput itu. 아니 일주일밖에 안 지났는데 Padahal baru 1 minggu saya pangkas. 왜 그렇습니까? Alasannya apa? 제가 잘랐는데 뿌리까지 뽑지를 못했어요. Memang saya sudah potong, tetapi potongan ini tidak sampai akarnya. 우리 인생의 여러 가지 문제들을 해결하면 해결될 거라고 생각합니다. Kita juga dalam hidup kita kadang berpikir bahwa masalah itu kalau dipangkas saja sudah selesai. 없어진 것처럼 보이는 거예요. Terlihat tidak ada masalah. 어느 순간 그 뿌리에서 나오는 문제가 또 다른 문제로 나타나는 Tapi 거예요. sebenarnya karena akarnya masih tersisa, masalah itu akan terus bertumbuh dan bahkan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 지금 여러분은 뭐 때문에 힘듭니까? Apa yang membuat kita sedang lelah di tengah dunia ini? 뭐가 문제가 됩니까? Apa yang menjadi masalah kita? 이것만 해결되면 될 것 같죠. Mungkin kadang kita berpikir kalau ini selesai, maka masalah juga hidup selesai. 지나가도 또 옵니다. Tapi sebenarnya masalah akan silih berganti datang. 성경은 말씀하고 있습니다. Kita berkata, 로마서 5장 12절에 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔느니라. sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. 모든 사람이 죄 아래에 있습니다. Karena semua orang telah berbuat dosa. 인간의 힘으로 능력으로 할 수 없는 거예요. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. 그래서 하나님이 우리에게 복음을 주신 거예요. Untuk itu Tuhan memberikan kita Injilnya.
로마서 1장 2절에 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. Dan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabi bahwa anaknya yang diperanakan dari keturunan Daud. 하나님의 아들 곧 예수 그리스도입니다. Melalui Roh Kekudusan telah dibangkitkan dari antara orang mati, dia adalah Yesus Kristus. 로마서 5장 17절에 한 분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리라. Dan dalam kitab Roma 5 ayat 17 sampai 18 berkata bahwa manusia oleh karena dosa satu orang telah hidup di dalam dosa, namun sekarang satu orang kita telah menerima anugerah kebenaran. 아멘. 우리가 생명 안에서 왕노릇하는 것입니다. Di dalam hidup kita telah berkuasa oleh hidup dari Yesus Kristus. 초대교회는 이 그리스도의 복음을 깨닫고 증인의 삶을 살았어요. Di jemaat mula-mula mereka telah mengerti Injil dan telah disadarkan oleh Injil. 사도행전 3장에 놀라운 성령 역사가 일어났습니다. Seperti dalam Kisah Rasul 3 ayat 12. 이 베드로와 전도자들이 이 복음의 비밀을 선포합니다. Di dalam kitab Kisah Rasul 3 ayat 12, Petrus berkata, 그리고 고백합니다. dia berkata, 우리가 이 일의 증인이다. kita adalah saksi. 오늘 빌립보서 1장 1절에는 바울이 뭐라고 고백합니까? Filipi 1 ayat 1 juga berkata apa? 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus. 바울 자신이 그리스도의 종입니다 라고 고백하는 거예요. Paulus berkata sendiri, aku ini hamba Kristus Yesus. 예수로 사는 인생, Hidup yang hidup untuk Kristus. 예수 안에 모든 축복과 응답이 있는 줄 믿습니다. Hidup seperti itu pasti memiliki berkat-berkat yang besar. 여러분, 이 빌립보 교회가 어떻게 세워졌습니까? Bagaimanakah gereja Filipi dapat bangkit? 오늘 빌립보서 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 확신하노라. Di dalam kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 6 berkata bahwa aku yakin sepenuhnya ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya. 보통 바울은요, 어느 도시에 가면 이 서원을 가거나 회당에 들어가서 기도했어요. Biasanya Paulus kalau pergi ke suatu kota, dia akan mencari tempat ibadah atau tempat berdoa untuk berdoa. 근데 사도행전 16장에 보면 바울이 기도하러 강가로 갑니다. Dan di Kisah Rasul pasal 16, Paulus lagi mau pergi berdoa, tapi dia pergi menyusuri sungai. 왜 그랬을까요? Kenapa? 없는 거예요. 서원이고 회당이고 없는 거예요. Artinya dia tidak ketemu tempat ibadah, tidak ketemu ruang berdoa. 그만큼 영적으로 어두운 도시예요. Artinya ya Filipi benar-benar adalah suatu tempat yang gelap secara rohani. 그곳에서 하나님이 루디아라고 하는 한 여자를 만나게 하십니다. Namun di sana Tuhan mempertemukan Paulus dengan seorang wanita bernama Lydia. 그와 함께 온 가족들이 예수님을 영접하고 세례를 받아요. Dan bersama dengan Lydia, semua keluarga Lydia diselamatkan Tuhan. 그리고 시작된 교회가 빌립보 교회입니다. Dan akhirnya dari rumah Lydia dibangunlah suatu gereja yang menjadi gereja Filipi. 바울은 이들에게 그리스도의 심장으로 너희 앞에 나아간다라고 담대히 고백합니다. Dan Paulus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hati Kristus. 우리는 그리스도의 심장을 가졌어요. Kita memiliki hati Kristus. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 그리스도의 심장을 가졌습니다. Kamu memiliki hati Kristus. 아멘. Amin. 그래서 바울은 내가 기도합니다라고 얘기합니다. Dan itulah sebabnya Paulus berkata, aku berdoa untuk kamu. 그리스도의 심장을 가지고 간절히 기도합니다. Dia berdoa dengan hati yang penuh.
그리스도의 열매가 여러분 가운데 가득하기를 기도합니다. Kiranya buah-buah Kristus semakin melimpah dalam kita semua. 여러분이 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원합니다. Dan semoga kita semua menjadi kemuliaan Allah dan pujian Allah. 골로새서 1장 6절에는 이 복음이 온 천하에 열매 맺기를 원한다라고 말합니다. Dan di dalam Kolose 1 ayat 6 berkata bahwa maka Injil ini akan berkembang ke seluruh dunia. 오늘 이 바울이 이 빌립보 교회에 편지하는데 어디에서 보낸 겁니까? Di manakah Paulus menulis surat ini? Surat kepada jemaat Filipi. 옥중서신이라고 해요. Ini adalah surat yang ditulis di penjara. 감옥 안에 있는 거예요. Dia ada di penjara saat menulis surat ini. 근데 12절의 말씀을 보면 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 전진이 될 줄 아노라. Dan setelah itu dalam ayat 12-14 Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 아니 감옥 안에 있는데 이게 무슨 축복이에요. Mana bisa sih, masa masuk penjara dibilang berkat kemajuan Injil. 여러분 다시 사도행전 16장 우리가 보면 어떤 내용이 있습니까? Kalau dalam Kisah Rasul pasal 16 kita lihat lagi itu ceritanya tentang apa? 하나님의 뜻을 따라서 이 빌립보에 가서 복음을 전하고 교회를 세웠어요. Waktu itu Paulus pergi mengikuti kehendak Tuhan ke Filipi. Dia memberitakan Injil di sana. 길에서 귀신 들려서 고통당하는 아이를 만났어요. Tapi di Filipi inilah dia bertemu dengan seorang anak perempuan, seorang hamba sedang kerasukan roh jahat. 예수 이름으로 귀신을 내어쫓고 이 아이가 구원받게 된 것입니다. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan si anak ini. 할렐루야. Amin. 우리는 너무 기쁜 일이에요. Bagi kita ini adalah sukacita yang luar biasa. 근데 사람들은 기뻐하지 않았어요. Tetapi orang-orang di Filipi tidak senang. 오히려 이 바울을 감옥에 때리고 감옥에다 집어넣어 버렸어요. Karena mereka tidak senang, mereka akhirnya memenjarakan Paulus dan Silas. 이 불쌍한 아이가 귀신이 들려서 점치고 있는 거예요. Karena si anak perempuan yang masih kecil itu dia kerasukan roh jahat dan dia sedang berdukun. 귀신이 떠나갔으니까 점을 칠 수가 없잖아요. Tetapi sekarang karena si roh jahat itu sudah keluar dari dia sudah tidak bisa menjadi dukun. 돈 버는 수단으로 이용된 불쌍한 아이예요. Kasihan sekali anak perempuan itu dipakai menjadi seperti mesin pencetak uang oleh para bos-bos. 바울과 실라는 이 일을 하고도 오히려 핍박받는 자리에 간 겁니다. Dan Paulus dan Silas mencoba menyelamatkan anak itu, tapi malahan usaha mereka itu dianggap mengacau sehingga dipenjaralah Paulus dan Silas. 사도행전 16장 25절 보니까 놀라운 말씀이 있어요. Namun dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 berkata begini. 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 제수들이 듣더라. Tetapi kira-kira tengah malam dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. 우리 같았으면 어땠을까요? Kalau kita di posisi Paulus dan Silas, 하나님 이게 뭡니까? pasti kita malahan mengeluh, merengek sama Tuhan. 하나님이 이곳에 가라고 해서 순종했지 않습니까? Tuhan, kami kesini itu karena Tuhan yang suruh, kami taat kepada Tuhan. 이곳에서 복음 전하고 교회를 세웠는데 Mau memberitakan Injil, mau merintis gereja di Filipi. 왜 내가 매 맞고 이렇게 감옥에 억울하게 갇혀야 됩니까? Kok malah kami dituduh dan bahkan dicambuk sampai harus masuk penjara, dibelenggu seperti ini. 원망하고 슬퍼했을 거예요. Kalau kita di posisi mereka pasti kita sudah bersungut-sungut, sudah sedih. 오히려 그런데 바울은 감사하며 주님을 찬양했습니다. Namun ternyata Paulus dan Silas malahan memuji Tuhan. 이때 놀라운 Dan bersyukur. 역사가 일어나잖아요. Maka terjadilah suatu karya Tuhan yang luar biasa. 지진이 일어나서 옥문이 열려지는 거예요. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga pintu-pintu penjara terbuka. 간수가 놀래가지고 자결을 하려고 그랬어요. Kepala penjara kaget sekali melihat pintu-pintu terbuka dan dia mau bunuh diri. 왜냐하면 책임을 져야 되니까. Karena dia harus bertanggung jawab. 그때 바울이 뛰어들어가서 그 자살하려고 하는 간수를 말립니다.
Tetapi Paulus dengan suara yang nyaring berkata, "Jangan celakakan dirimu." 이 간수가 이 바울 신라 앞에 무릎을 꿇고 얘기합니다. Dan si kepala penjara itu dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. 선생들이여, 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까? Dan dia berkata, si kepala penjara berkata, "Tuan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" 이때 그 유명한 성경 구절이 선포되는 것입니다. Dan saat itulah suatu ayat yang sangat terkenal itu disebut. 이건 다 알죠? Kita semua tahu karena 근데 한번 해볼까요? Mari kita sama-sama katakan. 시작. 주 Percayalah 예수를 kepada Tuhan 믿으라. Yesus Kristus, 그리하면 너와 dan 내 engkau akan 집이 selamat, 구원을 engkau dan 얻으리라. seisi rumahmu. 아멘. 고난이고 핍박인 줄 알았는데 하나님은 더 좋은 계획으로 응답하시는 것입니다. Kita kadang berpikir bahwa hidup ini selalu penuh dengan penderitaan dan masa sukar, tapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan berkat dan keselamatan. 빌립보 지역 안에도 핍박과 문제들이 있었어요. Begitu juga dengan di daerah Filipi, penuh dengan penganiayaan dan masalah besar. 근데 이들 앞에 담대하라고 말합니다. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat-jemaat, "Kuatkanlah hatimu." 너희들이 가지고 있는 이 로마 시민권보다 더 큰 시민권을 너희들이 가지고 있다. Ada suatu kewarganegaraan yang lebih besar daripada yang kamu punya sekarang. 그게 뭡니까? Kewarganegaraan apakah itu? 빌립보서 3장 20절에 Itulah Filipi 3 ayat 20. 너희가 하늘의 시민권을 가졌다. Tidak tahukah kamu bahwa sebenarnya kamu memiliki kewarganegaraan sorga? 여러분, 최고의 시민권이 뭐라고요? Jadi KTP paling bagus itu apa? 미국 시민권, 인도네시아 시민권이 아니라 Bukan KTP Indonesia, bukan KTP Amerika, 하늘나라의 시민권입니다. tapi KTP sorga. 이 축복을 받은 자들이에요. Nah, itulah mereka orang-orang yang menerima berkat besar. 여러분, 이번 한 주간 정말 하나님을 찬양하고 영광 돌리는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Dan semoga saya dan saudara di minggu ini menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan dan pujian bagi Allah. 우리 다 같이 마지막 결론 말씀을 우리 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita baca ayat terakhir kita. 빌립보서 1장 20절에서 21절 말씀입니다. Filipi 1 ayat 20 sampai 21. 빌립보서 1장 20절에서 21절 함께 읽겠습니다. Mari baca Filipi 1 ayat 20 sampai 21. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 하나니 이는 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 아멘. 여러분, 한 주간 하나님의 기쁨과 찬송이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di satu minggu berjalan ini kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Allah. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 내가 가진 것을 주님 앞에 내려놓습니다. Ya Tuhan, kami serahkan segala yang kami miliki ini di bawah kaki Tuhan. 하나님이 나에게 가장 좋은 것으로 응답하셨습니다. Engkau adalah Tuhan yang telah menjawab kami dan memberikan kepada kami yang terbaik. 십자가 대속의 은혜를 주셨습니다. Engkau bahkan Tuhan telah memberikan anugerah penebusan di kayu salib. 하나님 나라 시민권의 축복을 주셨습니다. Tuhan, Engkau juga telah memberikan kepada kami kewarganegaraan sorga. 우리 안디옥 성교회 모든 성도들이 하나님께 영광 돌리고 찬송이 되는 주의 자녀들 되게 하옵소서. Tuhan, kiranya seluruh jemaat-jemaat Antioch Mission Church menjadi jemaat-jemaat yang menerima kemuliaan dan pujian Tuhan. 앞서 응답의 주의 천사를 파송하시고 악한 마귀 사단이 예수 이름으로 모두게 하옵소서. Kiranya setiap jalan yang mereka tempuh dituntun oleh malaikat-malaikat sorgawi dan segala kuasa kegelapan mengganggu mereka dihancurkan oleh kuasa namamu. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
아버지 하나님의 크신 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya Roh Kudus 이 복음의 비밀을 땅끝까지 증거할 turun kepada setiap umat Tuhan yang memberitakan rahasia Injil sampai ke ujung bumi 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan kepada seluruh umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.